अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज कुछ पढ़ाई करते हैं और आपने मुझे बताना है पढ़ने के बाद कि इस पैराग्राफ में, इन जुमलों में हमने क्या ख़ास बात है जो इनमें मुख्तलिफ है दूसरों से, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, आपने पढ़ते वक्त गौर से सुनना है और फिर आखिर में मुझे बताना है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट न्यू है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं चिड़ियाघर। आप में से बहुत से बच्चे चिड़ियाघर तो गए हुए होंगे, जाते हैं ना चिड़ियाघर, मज़ा आता है चिड़ियाघर जाके। और चिड़ियाघर में बहुत से जानवर होते हैं, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। बहुत से जानवर नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें, ये हाथी नज़र आ रहा है, ये खरगोश है, घोड़ा है, शेर है, ज़राफ़ा है, और ये क्या नज़र आ रहा है, ये बकरी नज़र आ रही है, और ये रीछ है, ये बंदर है, बिल्कुल ठीक, ये चीता है, और ये हिरन है, और ये कछुआ है, और ये शुतुरमुर्ग है। तो आपने बहुत सारे जानवर तस्वीर में देखे, और चिड़ियाघर में ये आपको वैसे ही नज़र आते हैं, सामने देख सकते हैं आम जानवरों को। और आपने ये भी देखा होगा कुछ जानवर बड़े होते हैं, कुछ जानवर छोटे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं और इनकी खूबियाँ देखते हैं। उन्वान है हमारा आज चिड़ियाघर। हाथी भारी होता है। आपको लगता है ना, हाथी जब आप देखते हैं तो हमें हाथी बहुत बड़ा लगता है, तो हाथी भारी होता है। खरगोश हल्का होता है। खरगोश छोटा सा मासूम सा होता है और हल्का होता है। ठीक है, हाथी भारी होता है, खरगोश हल्का होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। घोड़ा, घोड़े को घास का मज़ा अच्छा लगता है। घोड़े को, घोड़ा घास खाता है ना, घोड़े को घास का मज़ा अच्छा लगता है। शेर को घास का मज़ा बुरा लगता है। आपको पता है शेर घास नहीं खाता। शेर क्या खाता है? जी, शेर गोश्त खाता है। घोड़े को घास का मज़ा अच्छा लगता है, शेर को घास का मज़ा बुरा लगता है। ज़राफ़ा, आपने देखा ना, ज़राफ़ा की गर्दन लंबी होती है ना, इस बात का आपको पता है। ज़राफ़ा बहुत ज़्यादा घास खाता है। ज़राफ़ा बहुत ज़्यादा घास खाता है। बकरी बहुत कम घास खाती है। बकरी छोटी होती है ना, ज़राफ़ा बड़ा होता है। जो जितना बड़ा जानवर होगा उसकी उसकी ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा होगी, वो खुराक ज़्यादा खाता होगा। इसी तरह जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो थोड़ी खुराक खाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी खुराक बढ़ती जाती है। ज़राफ़ा बहुत ज़्यादा घास खाता है, बकरी बहुत कम घास खाती है। आगे रीछ। ओ रीछ, रीछ चिड़ियाघर के अंदर था। रीछ चिड़ियाघर के अंदर था। बंदर चिड़ियाघर के बाहर था। बंदर तो बाहर ही होता है, दरख्तों पर लटक रहा होता है। बंदर चिड़ियाघर के बाहर था। आगे देखते हैं। हिरन सुबह सुबह जागा। हिरन सुबह सुबह जागा। चीता शाम को जागा। चीता शाम को जागा। चीता भी गोश्त खा के सो जाता है। ठीक है, चीता शाम को जागा। आगे लिखा हुआ है शुतुरमुर्ग बहुत तेज़ भागा। शुतुरमुर्ग का पता है ना, टांगें बहुत लंबी होती हैं शुतुरमुर्ग की। बहुत बड़ा सा मुर्ग होता है शुतुरमुर्ग, उसको कहते हैं। उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग बहुत तेज़ भागा। कछुआ बहुत आहिस्ता चला। आपको पता है ना, कछुआ तो बहुत आहिस्ता चलता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी भी पढ़ी होगी। तो कछुआ बहुत आहिस्ता चला। अब आप बताएंगे कि आपने क्या नोट किया। आज हमने क्या करने हैं? आज हमने अल्फाज मुतज़ाद करने हैं, अल्फाज उलट करने हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स ऑपोजिट। भारी का क्या होता है मुतज़ाद? हल्का। भारी, हल्का। अल्फाज मुतज़ाद जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे भारी, भारी का हल्का। फिर इसमें देखें कौन सा है। अच्छा, बुरा। जायका अच्छा भी होता है, जायका बुरा भी होता है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं, मुतज़ाद हैं।
پھر اس میں بتائیے کون سا لفظ ہے؟ زیادہ اور کم. زیادہ کا الٹ کیا ہوگا؟ کم. زیادہ کا متضاد کیا ہوگا؟ کم. ہم ان کو الفاظ متضاد بھی کہتے ہیں، ہم ان کو الفاظ الٹ بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ان کو کہتے ہیں ورڈز اپوزٹ. آگے ہے اندر باہر. اندر باہر یہ دونوں ایک دوسرے کے الفاظ الٹ ہے. باہر کا اندر، اندر کا باہر. صبح کا شام. صبح کا شام. پھر اگلا تیز آہستہ. تیز کا کیا ہوگا؟ آہستہ. تو یہ ہم نے آج الفاظ متضاد سیکھے، الفاظ الٹ سیکھے. یہ آپ نے پڑھا، تصاویر کے ذریعے ان کو سمجھا. اب اگلے صفحے پہ آپ نے مجھے یہ ورک شیٹ کر کے دینی ہے. یہ آپ نے ورک شیٹ کرنی ہے. اب آپ نے بتائیں اب دن کا کیا ہوگا؟ روز صبح سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، اور پھر سورج غروب ہوتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ رات. لکھا ہوا ہے، پڑھیے اور الفاظ کے الٹ لکھیے. الفاظ الٹ. دن دال زیر نون دن. دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، اور رات کو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے. تو رات آپ کیسے لکھیں گے؟ کیسے لکھیں گے رات؟ بولیں ر کی آواز آ رہی ہے؟ ر الف را تے. رات. دن کا متضاد کیا ہوگا؟ دن کا الٹ کیا ہوگا؟ دن کا رات. تو آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ رات. یہ میں نے آپ کو رات لکھنا سکھا دیا ہے. آپ یہاں پہ اس ورک شیٹ کو خود فل کریں گے. میں اب یہاں نہیں لکھ رہی، میں آپ کو الگ سکھا رہی ہوں. رات. پھر صبح. صبح کا کیا ہوگا؟ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو سورج غروب ہوتا ہے. شام. شام اب ہم کیسے لکھیں گے؟ بولیں کس کی آواز آ رہی ہے؟ ش کی آ رہی ہے نا. تو ہم شین کی آدھی شکل لکھیں گے. آپ کو میں نے آدھی شکل سکھائی ہے نا. یہ شین کی آدھی شکل ہے. ش الف ساتھ جوڑیں گے. شین الف. شا میم شام. صبح کا کیا ہوگا؟ شام. دن کا کیا ہوگا؟ رات. نمبر 3 اندر. نمبر 3 ہے اندر. اور اندر کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ چیز بوتل کے اندر ہے برنٹیز، اور یہ بوتل سے باہر ہیں. تو یہاں پہ اندر کا ہم کیا لکھیں گے؟ باہر. باہر کے ہجے کیا ہوتے ہیں؟ ب کی آدھی شکل ب الف با الف ب. ہے کی آدھی شکل اور پھر ساتھ رے جوڑ دیں گے تو بنے گا باہر. کیا بنے گا؟ باہر. اندر باہر. کم. کام کا نام کام آپ نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ جس میں زرافہ زیادہ گھاس کھاتا ہے، بکری کم گھاس کھاتی ہے. تو کم کا کیا ہوگا؟ زیادہ. یہ کم غبارے ہیں 1 2 3، اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ زیادہ غبارے ہیں. کم کا کیا ہوگا؟ نمبر 4 پہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 4 ہے. 4 پہ ہم کم کا کیا لکھیں گے؟ نمبر 4 کم کا ہم لکھیں گے زیادہ. زیادہ کے ہجے بولیے. ز لکھیں گے. آ کی ساؤنڈ لکھیں گے. یہ الف یا زیا. دال ہے دا زیا دہ. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ کم کا زیادہ. اچھا. اچھا کا آپ نے پڑھا تھا ابھی میں نے جو پڑھایا ہے چڑیا گھر والا. اچھا برا. یہ دیکھو دونوں مل کے کھیل رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے، اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ تنگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا لگ رہا ہے؟ برا لگ رہا ہے. اچھا نمبر 5 پہ اچھا کا کیا ہوگا؟ برا. برا میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ ب کی آ رہی ہے. ب کی آدھی شکل پیش لگائیں گے اور رے کو ساتھ جوڑیں گے. رے الف را. برا. پھر اچھا برا تیز. کیا پڑھا تھا؟ شتر مرغ تیز بھاگا اور کچھوا آہستہ بھاگا. اب اسی طرح یہ دیکھیں یہ اپنی اس پہ کچھ چلا رہا ہے تو یہ تیز ہے، یہ پیدل جا رہا ہے تو یہ آہستہ ہے یہ بچہ. تو یہاں پہ تیز کا کیا ہوگا؟ نمبر 6 پہ آہستہ الف مدہ ہے سین آئس پھر تے ہے تا.
آہستہ کیا ہوگا؟ الف ہے، سین کے 3 شوشے، شین کے 3 شوشے، پھر آہستہ۔ آہستہ مجھے لگتا ہے آپ کو مشکل لگے گا، میں آہستہ آپ کو ایک دفعہ اور لکھ کے دکھا دیتی ہوں بڑا سا۔ ہم آہستہ ایک دفعہ اور لکھ لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آہستہ جو ہے آپ کو مشق ضروری ہے۔ یہ آپ میں بڑا سا آہستہ لکھ دیتی ہوں، تیز، اور یہاں کیا آئے گا؟ آہستہ۔ الف مدہ آ ہے، اور سین کے 3 شوشے 1 2 3، اور تے ہے تا، آہستہ۔ جو پیدل شخص چلتا ہے وہ تو آہستہ ہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آہستہ ہو گیا۔ اب ہمارا ہلکا رہ گیا۔ ہلکا کا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کا بھاری۔ اب دیکھیں پین کیا ہے؟ ہلکا ہے اٹھانے میں، لیکن جب ہم بستہ اٹھائیں گے تو بستہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ بستہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ بھاری کیسے لکھتے ہیں؟ یہ بھ لکھ دیا، ہے، آ بھا رے چھوٹی یہ ری، بھاری، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے ان الفاظ کے متضاد لکھنا سکھا دیے۔ دن کا کیا ہوگا؟ رات، نمبر 1 پہ دن کا رات۔ آپ نے یہ ورک شیٹ فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں۔ صبح کا شام، اندر کا باہر، اچھا کا برا، کم کا زیادہ، یہ میں چھوڑ گئی تھی، کم کا زیادہ، اچھا کا برا نمبر 5 پہ، نمبر 6 پہ تیز کا آہستہ، نمبر 7 ہلکا بھاری۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آج ہم نے الفاظ متضاد پڑھے، اور یہ کلاس 1 کے بچے بھی الفاظ متضاد کرتے ہیں، کلاس 2 کے بچے بھی کرتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے جو پریپ کے بچے ہیں وہ بھی کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سب کو، آپ کے لیے جنہوں نے پڑھے ہیں ان کی دہرائی ہوگی، اور جنہوں نے سیکھے ہیں ابھی وہ اس کو دوبارہ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔